pangalan daw? Si Carl. Padayon namahan among mga pag-ampo nga imo silang pagabugkuson. Ginoo sa imong gugma nga walay sukod mula Lord ang ilang pamilya kanunay gyud maga-operate og kanunay naaka sa ilang taliwala. Amahan amo usab nga gipasalamatan ang lamian nga pagkaon Lord, aging pasasalamat sa iyang adlaw nga natawhan. Among dalangin Ginoo nga padayon mo kining imong bendisyonan sa imong labing gamhanan nga kamot mulahan sa among pag-inambitay niini kini makahatag og dugang nga kusog sa mo padayon amahan nga ilhon ikaw Ginoo ang nagahimo naga-provide nagatagbo nining tanan dalaygon ka amahan ini nga pamilya Alberca dungog himaya pagpasalamat kanimo lamang tungod kay ikaw ang angayan nga modawat nini kay ikaw man ang Dios nga labing gamhanan nga namugna sa tanan. Salamat Ginoo kini among pag-ampo in the name of Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Clap ka, kuya. Yay! Kasugang mga Yung isa, halika. Halika, pa-picture tayo. Dali kay kuya, halika. Halika na. mata siya kay Hello. Panganak lang yata. Hello. Video. Video, kuya. Sarap. Yan. Video. Hi. Say hi. Hello. Si ate. Picture kayo ni kuya para may remembrance. Oo.